what's up guys, payong hapon sa tanan no. So kaybaw ka mo nga naay bago karon nga open diri sa Baybay nga kan-anan. So tara, ato bisitahon diri. Let's go. So karon guys no, mag-order na ta diri. Kisi Crunchy Fried Chicken. Located at 30 de Diciembre Street, Baybay City, Leyte. Tapad lang sa Baybay Night High School, padung Sud Kamputot. So mao na ila mga menu, daghan kag pwede kapilian. So naapod sila free delivery within Baybay City proper. So ayan guys no, so nanatanan na to putahe diri. So naa sila kining chicken fries, then chicken pop, then naapod sila pork, og naapod sila sisig, og naapod sila chicken skin. So daghan kayo kapilian no, og ila lumpiang Shanghai. Ayan, dagan-dagan kayo ang imo kapilian dire. So sa mga gusto mo tilaw o gusto mo mukao no, so ngari lang mo sa 30 de Diciembre Street, Baybay City, Leyte, beside lang sa Night High School. So makita lang ninyo along the highway lang. Ayan, dagan kayong salamat. So sa mga gusto mo tilaw, bisitahan ninyo dire Kisi Crunchy. Thank you and God bless ug mayong gabi sa tanan.